विचार गोटे बड़ जिन तुम भितर आगे गोटे सिद्धांत तैयारी हो मन भितर गोटे सिद्धांत तैयारी हो जाऊ मुझे पहुंची मुझे काम करी मुझे पहुंची ये काम करी तुम लक्ष्य स्थिर हो आज जो कर काली जो कर मस जो कर 6 मास जो कर छाड़द कौन हम किसी रिजल्ट आसो ये योग कर किसी तात्पर्य ना तात्पर्य हूँ तुम सिद्धांत केते अच्छी तुम लक्ष्य केते स्थिर रही जो जिनस जानी मुझे कहली तुम्हें सबुदिन कह जे मु निरोग हो जाऊँ निरोग हेबी निश्चिंत निरोग हे यहाँ दृढ़तार सहित ज्ञान थोड़ा दरकार तुम भी ताहले तुम निरोग हो खाली ये कहला से कहला शुणिक कहला हेनी तुम्हें किसी विचार थोड़ा दरकार तुम भीतर सत्यता तुम अनुभव कर दरकार ज्ञान ताहले प्रभाव पड़ो तुम ऊपर मो अभिज्ञता मु कहली तुम्हें मो अभिज्ञता सृष्टि कर किसी किसी छोट छोट जिनस नहीं से प्रयोग कर ना गुरुत्व साहित्य पढ़ सब जन साहित्य पढ़ ताहले तुम भीतर किसी ज्ञान सृष्टि हो प्रमाण मिल प्रमाण मिल तुमको आस्ते आस्ते प्रमाण मिल से तीनटा जिनस आम आवश्यक कर गोटे हूँ स्वाध्याय द्वितीय हूँ साधन तृतीय हूँ सत्संग ये तीनोटी जिनस निहाती आवश्यक ये तीनोटी जिनस जहाँ पाखे अच्छी से निश्चित जीत हार प्रश्न ना ये तीनोटी जिनस जहाँ पाखे निश्चित जीत तुम देख बहुत वर्ष तुम्हें जी वर्ष बर्तमान पदार्पण कर अवशिष्ट वर्ष को देख विगत हो जाए वर्ष को देख तुम्हें कौन पाइछ अन्य मैंने कौन पाई देख गाँव देख साई बंधु पड़ोसी समस्त देख गोटे अर्थ कह शेष सिद्धांत हूँ आसी एका जीवी एका माने मु किसी नेबिनी किंतु प्रयत्न करुच्ची सब रक्षा पाए से तो नबनी किसी किंतु प्रयत्न जारी रही सब मु रखी मु संपत्ति रखी बस रखी गाड़ी मोटर इत्यादि सब जहाँ अर्नामेंट जहाँ सब माने ठूल करुच्ची नहीं पार जानूँ किंतु रक्षा पाई से योजना कर जीवनी से जानूँ तथापि से संग्रह रे लगी रही ये गोटे विचित्र नुहे कि मन ये तो महिला हो गला मनर भाव ये महिला होती अर्थ कहूनी जे तुम सुना नहीं क्या आंटी दिया ये कहबार उद्देश्य हूँ तुम्हें जी परिश्रम कर सुना संग्रह रे जड़े व्यक्ति मो संस्पर्श आसिले भेट हेले मुझे तुम लक्ष्य कौन अच्छी ना मो लक्ष्य अच्छी मो मोर एति माने जमी हो गले शांति अनुभव कर 15 एकर कि 20 एकर जमी हो गले शांति अनुभव कर आउ जन को भेटिली से कहले मोर 10 खंड बस अच्छी आउ खंडे बस मु लाइन देती सेटा हो गले मोर मु भावी शांति लगे कि कहूँ मो झीटी अच्छी झील बहर हो गला मतलब शांति लगे कि कहूँ चाकरी पाइनी चाकरी करगले शांति लगे कि कहूँ बहुत हो गले शांति लगे बहुत हो गला पुओ ना कौन हम झील ना कौन हम अशांति लगे कि नहीं जो मैंने कहते 10 खंड बस अच्छी मोर 11 खंड बस हो गले शांति लगे 11 खंड हो सारा से 12 खंड लाइन लगे निश्चिंत ये जो वांट अच्छी मन भीतर जो आशा अच्छी
आशा केवे शेष हेनी। तेणु तुम्हें से बाटर जदि चलो से बाटर लिमिटलेस तार लिमिट ना ये पहुँची गले मुझे हाँ एत कोटी टंका पाईगले मु शांति अनुभव करती सेमती तो किसी ना तार गोटे लिमिट ना से भागवत कहुई जे अकर्म वासुदेव प्रीति कर्म करिले क्यों जाने अकर्म कर अकर्म अर्थ कौन बुझे अकर्म अर्थ कौन बुझिले खराब कर्म अकर्म अकर्म कहले कौन बुझे अकर्म अर्थ जोटा आम शुद्ध मन व स्वच्छ मन एने आलोचना करते अकर्म हूँ से शुद्ध मन व स्वच्छ मन माने कर्मर श्रेणी विभाग देख जदि कर्मर श्रेणी विभाग देखते अकर्म बाहरी पड़े कर्म श्रेणी विभाग हूँ तीन गोटे हूँ कुकर्म कुकर्म अर्थ कौन भल कर्म नुहे आ सुकर्म अर्थ भल कर्म ए देउल करिवा स्कूल तैयारी करिवा कि रास्ता रे पड़ी तांको नहीं मेडिकल पहुंचेवा रास्ता रे कि एक्सीडेंट हेगला ताको नहीं कि मेडिकल पहुंचे गोटे गोटे रास्ता रे एक्सीडेंट हेला ता आखि ताड़ी नहीं जाउ सेटा की कर्म हो आखि ताड़ी की जोटी निया गला सेटा की कर्म कुकर्म ना नहीं ये मेडिकल नहीं गए तुम ट्रीटमेंट कला से गोटे केस से सुकर्म आखि दाढ़ी नहीं गला जे कुकर्म चोरी कर नहीं गला तुम सुना अलंकार अच्छे तक नहीं गला से कौन है से कुकर्म है सुकर्म है ये कुकर्म सुकर्म बुझिले किंतु आउ गोटे कर्म अच्छी विकर्म विकर्म कौन गोटे हूँ सुकर्म गला कुकर्म गला विकर्म विकर्म कहीपर कि शुण माने कुकर्म तो जान लो कुकर्म कौन सब जानते कुकर्म खराब कर्म गुड़े कुकर्म आउ सुकर्म हूँ भल कर्म सुकर्म भल कर्म माने जो कहले सब किंतु विकर्म हूँ विशेष कर्म जोटा कि माने तुमर छातीर धड़कन जो हो छातीर धड़कन माने उत्थान पतन ये हूँ विशेष कर्म तुम्हें करुन करुन तुमर निश्वास जीवा आसिया ऑटोमेटिक हो ना एटा तुम्हें करुन ये किंतु कर्म ना नहीं ये विशेष कर्म रे जीव सेमती तुमर रक्त संचालन रक्त जाऊ पुणी आसुची रक्त संचालन होती सेटा विकर्म तुम डाइजेशन प्रक्रिया तुम्हें करुच कि डाइजेशन प्रक्रिया से ऑटोमेटिक होती सेटा विकर्म आ डाइजेशन न तो मरीज निश्वास न गले चलिए ये कर्म ना नहीं ये विशेष कर्म होती तुमर निश्वास जीवा आसवा तुमर निद्रा तुमर ब्लड सर्कुलेशन तुमर छातीर उत्थान पतन झाड़ा प्रक्रिया ये सब विशेष कर्म रे जीव तुम्हें हेटा करुन स्त्री लोकंकर जो मासिक ये ऑटोमेटिक हो तुम्हें करिपरिबनी या कई करिपरिबनी एटा विशेष भाव रे हेई चली अच्छा से भागवत जो कुआ होची अकर्मे वासुदेव प्रीति माने जोठी ए तीनिटाक कर्म हबनी एटा अकर्म जोठी ए तीनिटाक कर्म न हबो से माने खराब कर्म करिबनी भल कर्म करिबनी ये कर्म भी हबनी विशेष भाव में कर्म हबनी माने निश्वास प्रश्वास चलिबो नाही चल गला ये टोटल बंद हो जो टोटल
ଅକର୍ମ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ଅଗମ୍ୟ ଯୋଉଠି ଯାଇ ହବନି, ଅଖାଦ୍ୟ ଯୋଉଠି ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅଭେଦ୍ୟ ଯୋଉଠି ଭେଦ କରିହବନି, ସେମିତି ଅକର୍ମ ଯିଏ କର୍ମ ନୁହେଁ। ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲା, ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ଯୋଉଟା ନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନୁହେଁ ମାନେ ଯୋଉଠି କର୍ମ ନୁହେଁ ସେଇଟା ଅକର୍ମ। ମାନେ ବିଲକୁଲ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ କର୍ମ ନ ହବ ସେଟାକୁ ଅକର୍ମ କୁହାଯିବ। ସିଏ କହୁଛି ନା ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି। ଅକର୍ମ ହେଲେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି ହବ, ମାନେ ବାସୁଦେବ ସ୍ଥିତି। ପ୍ରୀତି ମାନେ ସ୍ଥିତି, ତୁମେ ବାସୁଦେବ ହେଇ। ଆଉ ମାନେ ଏଠି ବୁଝିପାରିଲେ ତ, ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିବନି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସମାଧି ହବ। ଜିରୋ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ ହେଇଗଲା, ବିକାର ରହିଲାନି। ସେଠି ନା ପଇସା ଆଣିବାକୁ କୁଆଡେ ଯିବି, ନା ମୋ ସ୍କୁଲ ମୁଁ ଟିଚର ଅଛି ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି, ନା ମୁଁ ଛେଳି ରଖିଛି, ଗାଈ ରଖିଛି, ଘୋଡ଼ା ରଖିଛି, ଗଧ ରଖିଛି, ତାକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବି ଉଏଲେଣି, କି ମୟୂର ରଖିଛି ଯାଇକିରି ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ନେଉଳ ରଖିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ମନେ ପଡ଼ିବନି। ତାମାନେ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବ। କେବଳ ଏକାଗ୍ର। ଏକାଗ୍ର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିଥିବ, ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିଥିବ, ସେଇଟା ଏକାଗ୍ର କୁହାଯାଏ। ତାମାନେ କିଛି କର୍ମ ସେଇଠି ହବନି, ତମ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ବି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି। ଯଦି ଜାଣିଗଲେ ତ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଲା, ବୁଝିଲେ? ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଲା ବୋଲି ଅନୁଭବ ହେଲା, ସେଇଟା ତ ବିଚାର ହେଇଗଲା, କର୍ମ ହେଇଗଲା। ଏଇ ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଲା, ତେଣୁ ସେଠି କର୍ମ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଯାକ କର୍ମ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଖରାପ କର୍ମ, ଭଲ କର୍ମ, ସାଧନ କଲାବେଳେ ତୁମେ କାହାକୁ କଣ ମେଡିକାଲ ନେଇପାରିବ? ବା ତୁମ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତୁମେ ସାଧନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ନବ, ସେ ତ କର୍ମ ଭିତରେ ରହିଗଲା। ମୁଁ ସାଧନ କରିସାରିଲା ପରେ ନେବି, ମନ ଭିତରେ ରହିଗଲା, ସେଗୁଡ଼ା ବି ରହିବନି। ଯଦି କିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ, ଯଦି କିଏ ଅଛି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ, ତୁମର ମନ ଭିତରେ ସେ ଆସିବନି। ତେଣୁ ଏଟା ବିକର୍ମ ହବ। ବିକର୍ମ, ଏ ବିକର୍ମ ଅର୍ଥ ବିଶେଷ କର୍ମ ବି ହବନି, ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିବନି, ଛାତିର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହବନି, ସର୍କୁଲେସନ ବ୍ଲଡ ହବନି, ପୁରା ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ପୁରା ସ୍ଥିର, ହଲିବନି, ଗୋଡ଼ ହାତ ହଲିବନି, ତୁମର ମନ ହଲିବନି, ତାହେଲେ ଅକର୍ମ ହବ। ତେଣୁ ଅକର୍ମ ହେଲେ କିଛି କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ନ ହବ ସେଠି ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି ହବ। ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି ମାନେ ବାସୁଦେବ ସ୍ଥିତି। ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ବାସୁଦେବ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ବାସୁଦେବ ହେଇଯିବ। ତାର ଅପୋଜିଟ ଲେଖିଲା, କର୍ମ କରିଲେ କ୍ଷୟ ଯାଆନ୍ତି, କର୍ମ କଲେ କ୍ଷୟ ଯାଆନ୍ତି, କର୍ମ କଲେ ମରିବ। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଆ। କ୍ଷୟ ହବ ଅର୍ଥ କଣ? ମୋର 3 ମାଣ ଜମି ଅଛି, ତୁମେ କହିବ ମୋର 30 ମାଣ ଜମି ହବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବ, ସେଟା କର୍ମ। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କର୍ମ 30 ଏକର ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବ, 50 ଏକର ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବ, 100 ଏକର ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବ, କାହିଁକିନା ସେ ଅନଲିମିଟେଡ, ତାର ତ ଗୋଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମାନେ ଚାଲିବ। ଯାହାର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ରହିଲା ସେ ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବ, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଯାଇକି ପିଟି ହେଇଯିବ ଲାଷ୍ଟରେ। ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥିର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଜୁହାର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସେ ଆସିକିରି ଲହଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଆସିକିରି ବାଡ଼େଇ ହଉଛି କୂଳରେ, ମାନେ ଉଚ୍ଛୁଳିତ ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥିର ରହିଛି ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କୂଳରେ ପିଟି ହେଇଗଲା ସେଇଟା ତ ଗଲା। ସେମିତି ମନ ଯେତେ ଉଛୁଳିବ, ମୋର ଏତିକି 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 ଦରକାର, ଚାଲି 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 ଲାଷ୍ଟରେ କୋଉଠି ପିଟି ହେଇଯିବ। ଏ ଯୋଉ ରେସ୍, କର୍ମର ରେସ୍ ତୁମକୁ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ ନେଇକି? ଦେଖ, ଏ କର୍ମର ଗତି, ଏ ଲୋଭର ଗତି, ଆଉ କର୍ମ ସହିତ ଲୋଭ ଲାଗିଥାଏ, ନହେଲେ ତ କର୍ମ କରିବନି। କୁହନ୍ତିନି ମାନେ କର୍ମ କର ଲୋଭ ରଖନି। ଆରେ ଲୋଭ ରଖିବନି ତ କର୍ମ କଣ କାହିଁ କରିବ? ମୁଁ ଆମ୍ବ ଗଛଟେ ଲଗେଇବି, ମୁଁ ଲୋଭ ରଖିବିନି? କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆମ୍ବ ଗଛଟେ ଲଗେଇବି, ମୁଁ ଲୋଭ ରଖିବିନି?
ଏଇଟା ବାସ୍ତବ କଥା। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଲଗାଉଛି କାହିଁକି ମୋ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ନା ନାହିଁ, ଆମ୍ବଟିଏ ପାଇବି ନା ନାହିଁ, ନହେଲେ ଗଛ ଛାଇ ନା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ରହିବେ ଗଛ ଛାଇରେ, ଯଦି ରାସ୍ତା କଡ଼ ଲଗେଇବ କି ବରଗଛରେ ଲଗାଉଛି ଗଛ ଛାଇଟିଏ ହଉ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଶା ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିନା ଲୋଭରେ କେହି କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋଭ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ। ଗଛଟେ ଲଗେଇଲେ ଲୋଭ ରହୁଛି। ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ 20ଟା ଲଗେଇଲି, ମୋର କ'ଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଖାଲି ଗଛଟା ହେଇଯାଉ, ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଉ, ଫଳ ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ 20ଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ ଫଳ ଫଳୁଛି। ମୁଁ ସେମିତି କଳ୍ପନା କରିଛି କି ନାହିଁ ନଡ଼ିଆ ଫଳିବ, ମୁଁ ଗଛ ଲଗେଇଲି। ଆଉ ବିନା ଲୋଭରେ ବା ବିନା ଆଶାରେ କିଏ କିଛି କରନ୍ତିନି। ତୁମେ ପାଠ ପଢୁଛ କୋଉଠି, କ'ଣ ନିର୍ଲୋଭ ଭାବରେ? କିଛି ଆଶା ରଖି ପାଠ ପଢୁଛ, ଚାକିରିଟିଏ ହବ, ଘର ସଂସାରଟିଏ ହବ, ପଇସା 2 ପଇସା ଆସିବ, ମୁଁ ପେଟ ପୋଷିବି। ଜଣେ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ଟଙ୍କାଟା ପକଉଛି, ସେ ଲୋଭ କରୁଛି କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ନା ଠାକୁର ପଇସା ନେଇକରି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢାନ୍ତୁ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତୁମେ ପଇସା ପକଉଛ। ତୁମେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଲେ କି 2 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତମେ କହୁଛ ଯେ ମୋର ହେ ଠାକୁରେ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୋର ଅମକଟିଏ ହେଇଯାଉ, ମୋ ପୁଅଟିଏ ଚାକିରି କରୁ, ମୋ ଝିଅଟିଏ ବାହାଘର ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଏ ଯଦି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିବ। ଏଇଆ ଭାବିକିରି ବାସରେ ପକଉଛ ନା ନାଇଁ? କିଛି ଭାବୁନ ମୋର ପଇସା ଅଛି ମୁଁ ନେଇ ପକେଇଦେଲି? କିଛି ଭାବନା ରହୁଛି ନା ନାଇଁ? ଭିକାରୀ ଟିକେ ଯଦି 2 ଟଙ୍କା ଦଉଛ, 10 ଟଙ୍କା ଦଉଛ, 5 ଟଙ୍କା ଦଉଛ, ତା ଭିତରେ ତୁମ ଭାବନା ରହୁଛି ନା? ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି କଲ୍ୟାଣ କଲି ଭାବୁ। ହଁ, କିଛି କଲ୍ୟାଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଦେଇଦେଲେ ମୋର କିଛି କଲ୍ୟାଣ। ଏ ଲୋଭ ହେଲା ନା ନାହିଁ? ସାଇମଲଟେନିୟସଲି ଲୋଭ ଏପଟରେ ରହିଲା, ତୁମ ପଇସା ସହିତ ଆର ଲୋଭ ରହୁଛି, ଚାଲୁଛି, ତା ସହିତ ମିଶିକି ଚାଲିଛି। ଆଉ ବିନା କର୍ମରେ ବା ବିନା ଲୋଭରେ କିଛି କର୍ମ କରେନି। ତେଣୁ ଏଠି କର୍ମ କରିଲେ କ୍ଷୟ ଜାଣନ୍ତି ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, କର୍ମ ଯଦି ତୁମେ କରିବ, ସେଇ କର୍ମ ଯୋଉ କର୍ମ କହିଲି, ତୁମେ ତା ଅର୍ଥ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କର୍ମ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା କରିବା ଦରକାର। ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ କର୍ମ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କର୍ମ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କର୍ମର ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଖାଲି କର୍ମ କରିବି, ଘର ତିଆରି କରିବି, ଭଡ଼ା ଦେବି, ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର ହବ, କଟକରେ ଘର ହବ, ଚେନ୍ନାଇରେ ଘର ହବ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘର ହବ, ବୁଝିଲେ? ଇଏ ଯୋଉ କର୍ମ ପରିସର ଭିତରେ ଯୋଉ ଡେଉଁଛି ଆଗକୁ, ସେଇଟା କର୍ମର ବାଉଣ୍ଡରୀ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। କର୍ମ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କର, ତୁମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କର। ତମର 3 ମାଣ ଜମି ଅଛି କି 5 ମାଣ ଜମି ଅଛି, ଚାଷ କର, ଖାଅ, ସେ କର୍ମରେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ? କାହିଁକିନା ତୁମେ ସେଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ କରୁଛ ନା, ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି କହିବ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏତିକି ଜମିରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଜମି ମୋର ହେଇଯାନ୍ତା କି, 10 ଏକର ନୁହେଁ, 50 ଏକର, 100 ଏକର ଜମି, ତମ ତ ପେଟ ମୋର ଯେଡ଼ିକି ପେଟ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ପେଟ ସବୁ ସମାନ, ତୁମର ବି ସେଇଆ। ତୁମ ପେଟ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କରିବା ଦରକାର। ତାଠୁ ଏକ୍ସେସ୍ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ହେଲା, ସେଇଟା ଅକର୍ମ, ମାନେ କର୍ମରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କର୍ମରେ ନଷ୍ଟ ହେବା ଅର୍ଥ, ତୁମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଆବଶ୍ୟକ ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଡେଇଁବ, ଲୋଭ ବଶତଃ ଡେଇଁବ, ତୁମେ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି, କର୍ମ କଲେ କ୍ଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ? ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କର୍ମ ଆବଶ୍ୟକ କରିବ, ତୁମର ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ରଖିବ, ଫୁଡ୍, କ୍ଲଥ୍, ସେଲ୍ଟର, ଏ 3ଟି ଜିନିଷ ପାଇଁ ତୁମର କର୍ମ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସେସ୍ ହବ, ତୁମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ମନେକର ସାଧନ କରୁଛ, ସାଧନ କଲା ଭିତରେ ତୁମକୁ କୋଉ କର୍ମ ଆବଶ୍ୟକ ସେ କହିଦେବ, କୋଉ କର୍ମ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସେ କହିଦେବ, ଆଉ କୋଉ କର୍ମ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବ ସେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେବ। ତୁମ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି, କୋଉ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯିବ, କେତେ ଦିନ ରହିବ, ସେ ବି କହିଦେବ।
को लोक सहित केमती संपर्क रखियो से कहीदेव तुम्हें जो अंतर्निहित हम जो साधन आड़ को जीव से कर्म संश्लिष्ट हेले भी कर्म कटि ऑटोमेटिक कटि कर्म आड़ को जापर तुम्हें अकर्म आड़ को आसो अर्थात तुम्हें साधन प्राणायाम जोग आड़ को आसो जो प्राणायाम अच्छी साधन अच्छी आउ सत्संग अच्छी से अकर्म जीव प्राणायाम तो टोटाल अकर्म खाली प्राणायाम करुवा समय पर्यंत कर्म है बुझे रहीगला अकर्म हो गला निश्वास रोकी से अकर्म हो तेणु परिसर भितर रहीकि जी साधन कर जी लिमिटेशन अच्छी आम भर जी आवश्यकता अच्छी से आवश्यकता तुम चल ताहले तुमको मिल सब मिल चाल घर खंड हेले भी जन मनुष्य रही पार तुम ना आजिकल सिचुएसन देखिक उठार खंडे हेले चलो जी आवश्यक 3 जन अच्छ 3 बखरा हेले चलो 4 बखरा चलो तुम्हें कह ना गोटे एमती बिल्डिंग आलिशान बिल्डिंग आलिशान बुझीपार तो आलिशान हो गला तो कर्म आड़ को पड़ेगा नष्ट आड़ को पड़ेगा मोर घर आवश्यक अच्छी ठीक अच्छे किंतु जिते घर ठारू अधिक खोज से तुम क्षति पहुंचेदेव कर्म सहित जड़े योगी कर्म कौन आवश्यक तार अंतर्निहित माने भाषा से सृष्टि कर निजे निजे सृष्टि कर कौन की बही पढ़ले जे समाधान तार नहीं से निजे सृष्टि कर से निजे प्रेरणा आस भर मुझे कर्म करी ऑटोमेटिक सृष्टि हो आ जन योगी तार मुख्य प्रेरणादायक हूँ से निजर आत्मा निजर मन मन को से स्वच्छ कर तार कौटी असुविधा अच्छी कौटी असुविधा अच्छी मन को से जानी मन कौन खराब काम चाहूँ से भी जानी मन कौटी गले केते विपद से भी चाहूँ से जापर ऑटोमेटिक आउ जदि कहते माने चेई शोला लोक किए उठेब चेई शोला लोक किए उठेब तेणु चेई शोला लोक किए उठे पारे सेमती मन जानूची मोर ये क्षति अच्छी जदि सी सियाड़ू गला से तो क्षति पड़ किए समाधान कर तेणु जड़े योगीर परम आवश्यक हूँ स्वच्छ मन रख मन को जो विकार आसूची दूरेब निजे दूरेब निजे प्रयत्न कर दूरेबा जदि लक्ष्य स्थिर कर पहुंची मुझे दिन आसली मो रेजल्ट ये आउ किसी दिन बंची मु बुझीज जदि संसार को निजक एवं निजर गति जे मुझे दिन आसी मोर कर्म या मुझे छाड़िया पड़ो ये पृथ्वी एक प्लाटफर्म मुझे छाड़िया पड़ो ये परमानेंट नुहे जदि परमानेंट नुहे जानीगला ता भीतर किसी वैराग्य सृष्टि हो ज्ञान उदय हम ये परमानेंट नुहे वास्तव में परमानेंट नुहे खंडी जे खंडी तोर पिंजरा काटी खाऊन थे श्वान श्रृगाल बांधी तुम पिंजरा को देख अनुभव कर मो पिंजरा को श्रृगाल बांधी खाऊ श्वान श्रृगाल केते दिन को मन बांध इघेनी जीव तोर छुटी घट तो घट छुटी गल तो कौन नहीं गिरी किसी नहीं पार चर्म बेड़ी ना 84 की चित्त तो दिह नील गिरिवासी ये चर्मटा बेड़ी रही 84 जमती 84 को नहीं कि आम जगन्नाथ रथ रे सेमती ये 84 जो चर्म बेंटी रही नाड़ी चित्त तो दिह नीलगिरीवासी किए जी ऊपर अच्छा नीलगिरी माने सर्वश्रेष्ठ ऊपर गिरिवासी माने पहाड़ ऊपर जे रखते माने ये पहाड़ आमर आज्ञा चक्र
सर्वोच्च स्थान तू सेटिक मन दियो चित्त तू दियो नीलगिरीवासी मनबोध मनबोध हो ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଇଛି। हाँ मनर वैराग्य मनर वैराग्य न आसले तुम साधन केमती कर तुम तो मनर जाल पकई जाए लोभ लोभ माछ धरने कंसा पोखरी तुम्हें जाल बिछे दिया तुम्हें जाल पकई धरुच वैराग्य केमती सृष्टि हम वैराग्य से सृष्टि हम जो तुम अनुभव कर मो जीवन कौन मोर स्थिति कौन मो अस्थायी जीवन श्रीराम पंडा छाड़ीदेला गोटे सेकेंड ए फिल्म इंडस्ट्री छाड़ी पड़ेगा ना नहीं श्रीराम पंडा से तो ग्लामर दुनिया बुलूला ओडार सर्वश्रेष्ठ हिरो जदि किए कहुए सी हूँ श्रीराम पंडा ना नाई से कैवेंडर कैवेंडर आडभटाइज कर कि नहीं सिगारेट से तो धरिकी बसते ए प्रशांत आसी कहूँ नाई तुम्हें भी छाड़ बुझे ये कौन सी तार मंत्री है ये तार वैराग्य बाबा जाइगला दीटा हिरो ना नाई ओडार दि चार हिरो भितर दीटा भल हिरो थे कि नहीं श्रीराम पंडा धरी जो प्रशांत नंद तार धरी कौन प्रोड्यूसर हिरो डायरेक्टर सब सी निजे स्पॉन्सर सब आ भीतर जो वैराग्य सृष्टि है श्रीराम पंडा भीतर देखला इरे ये तो अस्थायी जिनस हिरोइन अस्थायी मो स्त्री भी अस्थायी मो पुओ मैंने भी अस्थायी छाड़ी चलीगला चलीगला द्वारपाल पदर रखीदे जो आश्रम जाए पहुंचला कहले तू गेट खोल गेट बंद कर बुझे तेणु ये तो जाइए हिरो ओडार मन भर संकोच सृष्टि है मुझे तो ओडार एत बड़ गोटे हिरो मत कौन यही चांस दौर गोटे गेटा खोल गेट बंद करी जो शिक्षा नब आत्मज्ञान शिक्षा तो परीक्षा देवाक पड़ो कि नहीं परीक्षा स्वरूप गेट 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 कीपर रखी दिगला श्रीराम पंडा ओडार हिरो एबे एबे को अवस्था अच्छी से अनुभव करुच्ची माने आत्मदर्शन आड़क से जाए कि नहीं तुम्हें तुम प्रॉपर्टी की छाड़ी पारबनी श्रीराम पंडा तार प्रॉपर्टी छाड़ी पड़ेगा स्त्री की छाड़ी पड़ेगा पिला छुआ छाड़ा कि तुम्हें जो स्वल्प प्रॉपर्टी की धरी बस ना मोर यहाँ ठीक अच्छे जड़े छोट मोट चाकरी कर मो ठीक लैंडेड प्रॉपर्टी कार अच्छी लैंडलॉर्ड ये मोर ठीक ये दीटा ट्रैक्टर कर ट्रैक्टर टा भाव मोर ठीक अच्छे मुझे चाष कर मोर ठीक अच्छे ठीक अच्छे ये आवश्यक अच्छे किंतु लक्ष्य बुझते यहाँ आवश्यक मनुष्यर आवश्यक किंतु लक्ष्य नुह लक्ष्य और आवश्यक भर तफात अच्छी बहुत मोर जो लक्ष्य हो खावाई आसा कौन ठीक है खावाटा आवश्यक अच्छी पेट पोषा आवश्यक अच्छी किंतु से जीवन लक्ष्य नुहे सेमती चाकरी करवाटा लक्ष्य नुहे से आवश्यक घर करने लक्ष्य नुहे घरटा आवश्यक खाद्य संग्रह करने आवश्यक किंतु लक्ष्य नुहे संसार करवाटा आवश्यक किंतु लक्ष्य नुहे से कपतिर उदाहरण दिखाई संसार कौन हम केते स्नेह जत्न पालुले पिला शेष कौन है ए काल रूपक धीवर काल रूप धीवर ना ना जी जाल बिछाए से धीवर खबर से हूँ काल काल आसो के उठे नहीं लोभ हूँ माने पिला छुआ होती मोह पिला छुआ मोह स्त्री हूँ माया धीवर भागवत से जो
କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଥରେ ସେ ସବୁ ସଂସାର ରୂପକ ମାନେ ଯେମିତି ଏ କବିର କହିଛନ୍ତି ସଂସାର ରୂପକ ରଙ୍ଗ ଇଏ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗମହଲ। ଏ ସଂସାର ଏକ ରଙ୍ଗମହଲ। ଏ ସଂସାର ରୂପକ ରଙ୍ଗମହଲରେ ତୁମେ ଯୋଉ ପଶି ଆଇଛ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଏ ରଙ୍ଗମହଲ ଭିତରେ ତୁମେ ବୁଡ଼ିକି ରହିବ। ପ୍ରିୟା ତୁମକୁ ଦେଖାଦେବନି। ପ୍ରିୟା କିଏ ନା ଆତ୍ମା। ଏ ସଂସାର ହଉଛି ରଙ୍ଗମହଲ। ତେଣୁ ତୁମର କିଛି କିଛି ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି ବା ତୁମେ ବହି ପଢୁଛ ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ଜ୍ଞାନ ନିଅ। ମୁଁ କହୁନି ଆଜିର ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ତମେ ଶିଖିଗଲା ଯାଇ ଆଜିଠୁ କଥା ମାରି କୌପନି ପିନ୍ଧିକି ବସିଥିବ ଯୋଗ କରିବ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁନି। ଟ୍ରାଏ କର, ଚେଷ୍ଟା କର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ। ଚେଷ୍ଟା କର ମୁଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ହବା ଦରକାର। ସଂସାର ଭିତରେ ରହିକିରି ଯୋଗ କରାଯାଏ। ସଂସାରରୁ ବାହାରିକିରି ମୁଁ କହୁନି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଇ ଯୋଗ କର, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯାଇ ଯୋଗ କର, ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇ ଯୋଗ ହେଇଯିବ ତା କାହିଁକିନା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା। ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଡ୍ରେସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସଂସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଯୋଗ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ କୋଉଠି ନା ମୁଁ କେମିତି ମୁଁ ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବି। ମୁଁ କିଏ ଜାଣିବି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଜାଣିବି। ଭାଗବତରେ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗୃହ ଆରମ୍ଭି ଗୃହୀ ମେଳେ ନ ପଶି ରହିବ ନିରୋଳେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗୃହ ମିଶିକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ହଁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କରିବା ନା ହଁ କରିବା କର। ତାସ ଖେଳିବା ନା ହଁ ଖେଳିବା। ପିକନିକ କରିବା ନା ହଁ ପିକନିକ କରିବା। ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯିବା ନା ହଁ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହବ। ଗୃହ ଆରମ୍ଭି ଗୃହୀ ମେଳେ। ଗୃହୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ନ ମିଶିଲେ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତୁମେ ମୁନି ସମାଜ ତୁମ ଗାଁରେ ତୁମେ ଏକାଠି ଆଡମିସନ କର। ତୁମେ ମୁନି ସମାଜ ପଦ୍ଧତିରେ ବାହାଘର କରିବ। ଅତଏବ ଆମେ ଯୋଉ ଅଗ୍ନିକି ସାକ୍ଷୀ ଦେଇକି ବିବାହ କରାଯାଉଛି, 7 କଳସି ମାଡ଼ିକି ଯୋଉ କରାହଉଛି, ଅଗ୍ନି ସାକ୍ଷୀରେ ବୁଲିବ, କୁଣ୍ଡ ହବ, ବିବାହ କୁଣ୍ଡ, ସେଠି ବୁଲିକି ସେମିତି ମୁଁ କରିବିନି। ମୁଁ ମୋର ମୁନି ସମାଜ ପଦ୍ଧତିରେ ବାହାଘର କରିବି। ଫୁଲମାଳ ପକେଇବ, ମୁଁ ଫୁଲମାଳ ପକେଇବି। ମୁଁ କହିବି ତୁମକୁ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି, ସିଏ କହିବ ମଧ୍ୟ ରାଜି ଅଛି, ସରିଗଲା ବାହାଘର। ଏଇଟା ତୁମ ଗାଁରେ କେତେ ଜଣ ସପୋର୍ଟ କରିବେ? ସିଏ କହିବେ ନାଇଁ ଆମର ଯିବା, ଆମର ଢୋଲ ବାଜିବ, ପ୍ରସେସନ ହବ, ବିବାହ ଯେମିତି ହଉଛି ସାଂସାରିକ ମତରେ ଆମର ଗାନ୍ଧର୍ବ ମତରେ ହବ। ତୁମେ ଯଦି ସେଥିରେ ରାଜି ନହେଲ ତୁମ ଘରକୁ କେହି ଆସିବେନି। ତୁମେ ଏଠି କଣ କରିବ? କହ ନାଇଁ ମୁନି ସମାଜ କରିବେ। ଏ କେହି ଜଣ ନଣ୍ଡା ହଉନାହାନ୍ତି, ବାପ ମରିଗଲା ନଣ୍ଡା ହଉନାହାନ୍ତି। ଆରେ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ମୁନି ସମାଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗାଁରେ ମୁନି ହେଇଯିବେ ବା 50% ମୁନି ହେଇଯିବେ। ତୁମର ଆଇନଟା ସେଠି ଚାଲିବ। ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ମୁନି ଅଛ, ତୁମେ କହ ନାଇଁ ମୁଁ ମୁନି ସମାଜ ଉପରେ ଚାଲିବି। କିନ୍ତୁ ଗୃହୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଚଳିବାକୁ ପଡିବ ଏଠି, ବୁଝିଲେ? ତୁମେ ରାତିରେ ତୁମେ କଣ କରୁଛ କର, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଯୋଗ କର, କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଶିଖିବେନି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦିନରେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କରିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ତୁମ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ସେ ତ ଲିଭେଇବେନି ଆସିକିରି, ବୁଝିଲେ? ସେ କହିବେ ସେ ତ ମୁନି ଲୋକ। ମାନେ ଏଇଭଳି ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆ। କବିରଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। କବିରଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନସୁରଙ୍କୁ ଜାଳିଦେଲେ, ଏ ଯୋଉ ମାରିଦେଲେ, ଛୁଳି ଦେଇଦେଲେ। ହଁ କବିରଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କଥା। ତେଣୁ ମୁନି ସମାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ତୁମେ ମୁନି ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଧନ କର। କିଛି ନାହିଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କର। ତୁମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛ, ତୁମ କଣ ଗାଁରେ କେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି? ତୁମେ ତୁମ ବାଟରେ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଗୃହ ଆରମ୍ଭି ଗୃହୀ ମେଳେ ନ ପଶି ରହିବ ନିରୋଳେ। ତୁମେ ନିରୋଳା ରହିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ହୋ ହା କହି ରହିଯିବ। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ
ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ବାଲାନ୍ସ କରି ଚଳିବାକୁ ପଡିବ ତୁମକୁ, ତାହେଲେ ଅକର୍ମ ହବ, ନହେଲେ ଅକର୍ମ ହବନି। ଆଉ ମୁନି ସମାଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବା ଯୋଗର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଖଣ୍ଡା ଧାର ବୁଝିଲେ, ମାନେ ଧାର ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ଚାଲିକି ଉପରେ ଯିବ, ଯାହା ଏ ମୁନି ସମାଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଳନ କରିବା ସେଇଆ, ଯୋଗକୁ ପାଳନ କରିବା ସେଇଆ। ତୁମେ ଭୁଲ କହୁଛ ଠିକ କହୁଛ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ, ମୁଁ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଦିଆହେଇଛି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଯଦି ଭୁଲ କହୁଛ ବା ଅସତ୍ୟ କହୁଛ ତୁମେ ସେଇଠି ରହିଲ। ସତ୍ୟର ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅହିଂସା ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବେ ବିଚରଣ କରିବ, ଆଉ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ନିଜ ତମର ଉପାର୍ଜନର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ପରିଶ୍ରମର ଉପାର୍ଜନ କରିବ। ତାହେଲେ ମୁନିର ଯୋଉ ତୁମର ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ। ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ତ ଏସବୁ ଦରକାର। ଆଉ ଦିନରେ ଚୋରି କରିବ, ରାତିରେ କଣ ଯୋଗ କରିବି, ସମ୍ଭବ? ଦିନ ସାରା ମିଛ କହିବ, ରାତିରେ କହିବ ମୁଁ ଯୋଗ କରିବି, ସମ୍ଭବ? ଏ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆମେ ହେଲେ ବୁଝଉଥିଲେ, ହିଂସା ଆଇଁଷ ଖାଇବ କି ନ ଖାଇବ। ଆଗେ ସତ କୁହ, ଅହିଂସା ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯିବ। ଯୋଗ କର, ଅହିଂସା ହେଇଯିବ, ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯିବ। ତମେ ଅହିଂସା ଗଲେ ଅହିଂସା ହବନି। ତେଣୁ ମନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଯୋଉ ଯମ ନିୟମ ଅଛି ସେ 5ଟି ଯାକ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯମରେ 5ଟି ଯାକ ନିୟମ ଯଦି ପାଳନ କରିବ ଅଟୋମେଟିକ ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଯିବ, ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯିବ। ମନ ତ ସବୁଆଡେ ନେଇ ତୁମକୁ ବୁଲଉଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲେଇଲାଣି। ସେ ତମ ସହିତ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିକିରି ତୁମକୁ ପରାୟତ୍ତ ରଖିଛି ମନ। ତୁମେ ଅଜ୍ଞାତ ବଶତଃ ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ମନ, ତୁମ ଜାଲ ବିଛେଇ ଦିଆଯାଇଛି ସଂସାର ପରିଧି ଭିତରକୁ ଆଣିକି ତୁମ ଜାଲ ବିଛେଇ ସଂସାରରେ ଦେଖ, ଏସବୁ ଦେଖ, ଏସବୁ ଦେଖ, ଆକୁ ଉପଭୋଗ କର। ଏଠି ସର୍ବମୋଟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଗ ଯଦି କରିବାକୁ ହବ ତୁମକୁ ମନ ସହିତ ସଦାବେଳେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ମାନେ ଯୋଗ ହେଇପାରିବ। ମନ ତ ସଦାବେଳେ ସଚେତନ ଅଛି, ତୁମ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଛି, ମିଶିକି ରହିଛି, ମିଶିକି ରହିଛି ମନ ତୁମ ସହିତ ପୁରା। ଆଉ ସେ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ତୁମ ସହିତ ନା, ତୁମକୁ ନେଇ ବୁଲଉଛୁ। ଆଜି ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଯାଉ, ଦେଖିବ ତୁମକୁ ଆଉ ପ୍ଲାନିଂ କରିଦେଇଥିବ ଏଠିକି ଯିବା, ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ମୋ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଗଲା ପରେ ତୁମକୁ ମନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛି କି ନାହିଁ ଏଠିକି ଯିବା ବୋଲି? ନା କରିନି? ବନ୍ଧୁ ଘର ଯିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିନି? ନା। ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିନି? ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିନି? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ପାଇଁ ଅଛି। ହଁ, ଯୋଉ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ତ କିଛି କର୍ମରେ ଜଡ଼ିତ ରଖିଥିବ ନା। ଏଇ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ପଇସା ମିଳିବ, ଆମେ ଦୋକାନ দিয়ে ଯେ କରିବୁ ସେଇଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଦୋକାନକୁ ଆସିବ କି ନାହିଁ? ଆଜି ହାଟ ଅଛି, ହାଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରିବା ପତ୍ର ଆସିବ, ସଂସାର କରିବା କି କ'ଣ କରିବା। ଯିଏ ହାଟକୁ ଯିଏ ନିଜେ ମାନେ କରୁଥିବ, ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିବ, ସେ ନେଇକି ହାଟରେ ବିକିବ, ଦି ପଇସା ହବ। ଯିଏ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ମୋ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇ କରିବେ ନା ନାହିଁ? ଏ ସପ୍ତାହ ଡ୍ୟୁଟି କରି ଆମେ କେତେ ଘଣ୍ଟା 167 ଘଣ୍ଟା ହିସାବ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ। ଏଠି 2 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ କହିଛି ଦେବା ପାଇଁ, 2 ଘଣ୍ଟା ଦେବା ପାଇଁ 167 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ କି ଯୋଗ କୁହନ୍ତୁ?
जी 167 घंटा रू एठी 2 घंटा दे परिबो नाही से किछ जो करिवो आउ से 167 घंटा व्याकुलित थिबा दरकार जाने जे को दिन से शनिवार आसीबो आउ 10:33 हबो लक्ष्य निर्धारण नहे जहाँ भी हो लक्ष्य निर्धारण नहेले कहीं जने एते मात्रा रे माने निजको से दिगरे नवा पाई चेष्टा करियो नाही हाँ हाँ से तो लक्ष्य बा निर्धारण हवा पाइले किछि ज्ञान दरकार वैराग्यर चित्र देखिबो ए जो संसार चित्र देखिबो वैराग्य आड़ को जीवो तापर से कन्फर्म हो जीवो ता लक्ष्यटा स्थिर केतेला हबो जेतेला से जानि जीवो मु आंगुठी गेंजिले मोर होची डिबिरे मो आंगुठी पड़ी जाउ जेतेला जानि जीवो आंगुठी पड़ुची से गेंजिबो कि सेमती ये संसार रूपक माया जाल तुम तो पढ़ीच ना मु पढ़ी से पढ़ी समस्त पढ़ी ता भर से चिंता करा दरकार से मरी जेजर 3 पुरुष जेज मरी जाइछनी 2 पुरुष जेज मरी 1 पुरुष मरी मो जेज मरी मो बापा मरी जाइए अतएव मु केमती बंची मु बंची कि ये गोटे बलिष्ठ ज्ञान ये गोटे बलिष्ठ ज्ञान हवा दरकार मुझे बंची नहीं मोर कर्म क्षेत्र जो रोजगार करुच्ची आर किसी खाइबा मुझे ठीक अच्छे किंतु तार परमानेंट सॉल्यूशन खोजा दरकार जे मो माने कौन करी मो भविष्य कौन करी मुझे छाड़िया पड़ो गुरा ना जो घर एत आलिशान बिल्डिंग या छाड़िया पड़ो मत ये 30 खंड बस मत छाड़िया पड़ो आउ जो जमी बाड़ी खर्ची कर मो ना तो ये छाड़ी पड़े से उठी जाता कि सहित धर बिल्डिंग सहित खाल हो जाता पृथ्वीटा ऊपर पड़ाता हाँ से भावता हाँ मोर आउटे बढ़ेबी से तो जीवनी ना से रहीगला मुझे थर कही जड़े माने एत कृपण लोक माने बापा मरीगला बापा मरीगला पर तारी करू गोटे समाधि कर बुझे से सीमेंट खर्च हम इटा अल्प खर्च हम आ गए समाधि बो मरीनी से कर सारी बो मर माने बो को कहीदेला बापा रही तू से रही मुझे करदेली माने एमती विचित्र लोक अच्छा पृथ्वी ये कृपणतार परिचय माने गोटे अल्प सीमेंट खर्च हम काम होची इटा खर्च हम से जॉइंट कर रखीदेला बुझे से बुद्धिमान ना किए बुद्धिमान से बुद्धिमान ना किए बुद्धिमान तेणु चिंता कर एमती भी लोक अच्छा तेणु संसार भितर जो जोग जन कर जड़े जोगी हवा हेल्ले दिन राति देखा पड़ो संसारटा कौन मो परिवार कौन मो घर कौन मो खाद्यपेय कौन मोर चलीचल मुझे दिन बंची मो ग्यारेंटी भी ना मुझे चलुची काली कहीं निश्वास बंद न हो काली कहीं एक्सीडेंट न हो जन लोक पचार मु संसार चलाऊँ मुझे न रही मो संसार बंद हो अरे दिन से जाना दरकार मुझे तो रही ना ना से कौन हम बिल्कुल से संसार को आसी कौन होता संसार तो से आसी ना संसार घर कर ये संसार चली ना ये पृथ्वी तापाई बंद हो जाता केबे जोगी जोगी तर्जमा कर सदा तर्जमा न कले जोग कर तर्जमा कर प्रति मुहूर्त तर्जमा करू निजक देखू हिसाब तो मनुष्य हिसाब कर सदा हिसाब करुच्ची जिते आलू तुम्हें बाछिक आणुच हाटरू पहाड़ भाया गदा होता जी से बाछिक नेला प्रथम से जो 2 केजी आणला से बाछिक आणला लास्ट जो 2 केजी अच्छे तार अध केजी आनी केजी आनी से भी बाछिक आणला से बुद्धि प्रयोग कर आलू आणला बुद्धि प्रयोग कर निज को बुद्धि प्रयोग कर जानी मुझे दिन माने बंचार मोर आशा अच्छी मु कौन करी आम हाट को जाऊे भल परिवा बाछिक आनु
ସେଠି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କଲ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ ହବା ଦରକାର। ନିଜେ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ଏ ହାଟରେ, ଏ ସଂସାର ରୂପ ହାଟରେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବି। ଆଉ କଣ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି କି? ନା ଆଉ କଣ ମାନେ ସମାଜ ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ସ୍ଥିର ସୁଖାସନ, ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥିର ସୁଖାସନ, ସୁଖ ସୁଖକ ଆସନରେ ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଇଏ କିଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହବ, ବୁଝିଲେ? ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେ କିଛି କିଛି ଚାର୍ଜ ହବ, ଚାର୍ଜ ହବନି ବୋଲି ନୁହେଁ, ବ୍ୟାଟେରୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାର୍ଜ ହବ। ଯୋଉ ସୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି, ଡେଡ୍ ହେଇକି ରହିଛି ତୁମ ଭିତରେ ଯୋଉ, ତେଣୁ କିଛି ଚାର୍ଜ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ। ଆଜିର ଯୋଉ 2 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ବସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, କିଛି ଚାର୍ଜ ହବ ହିଁ ହବ, ପଜିଟିଭ। ନ ହବ କଥା ନୁହେଁ, ହବ ହିଁ ହବ। କାହିଁକିନା ଏଇଠି ତାର ନେଗେଟିଭ ଦେଖ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମର୍ଡର କରିଥିବା ଲୋକ ସହିତ ତୁମେ ଯାଇ ବସିଥାନ୍ତ ଏଇ 2 ଘଣ୍ଟା, କି ଚୋରି କରିବା ଲୋକ ସହିତ ତୁମେ ବସିଥାନ୍ତ, ଡକାୟତ କରୁଥିବା ଲୋକ ସହିତ ତୁମେ ବସିଥାନ୍ତ, ତୁମକୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତ? ଅନ୍ୟାୟ କରିକି ସେଥିରେ ଖସିଯିବା କେମିତି, ସେଇ ବାବଦରେ ସେ କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଏମିତି କରିଛି, ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋଭ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା, ଅଟୋମେଟିକ୍ କରିପାରେ। ତୁମେ ଯଦି 2 ଜଣ ଡକାୟତ ସହିତ ବସିବ, ସେ ତମକୁ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦବ କି ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଥିଲେ ତୁମକୁ ସିଗାରେଟ ଦବ, ବସ ବାବା ଶୁଣ ମୋ କଥା, ମୁଁ ଏଇଆ କରିଥିଲି, ଅତଏବ ଏଇଆ ପଇସା ପାଇଛି, ଅମୁକ ହେଲା, ପୋଲିସ ଦେଲା କି ମୁଁ ଜେଲରେ ଥିଲି, ଜେଲରେ 2 ଘଣ୍ଟା କହିବ, ମୁଁ ପୁଣି ଖସି ଆସିଲି, ପୁଣି ବି ଚୋରି କରିବି, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ନୁହେଁ? ତମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ରେକ ହବ କି ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ବସିଲେ? ତମେ ଗ୍ରହଣ କର ନ କର, କିଛି ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କଲ, କାର୍ଯ୍ୟ ନ ଲଗାଅ, ଜ୍ଞାନ କିଛି ଗ୍ରହଣ ହେଲା, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା କିଛି ଜଣଙ୍କର। ସେମିତି ଏଠି ଯୋଉ ବସିଲ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ସଙ୍ଗର ଜ୍ଞାନର କିଛି ଉଦ୍ରେକ ହେଲା ତୁମ ଭିତରେ। ଆତ୍ମା ଏଇଆ, ଏ ସଂସାର ଏଇଆ, ଏ ସଂସାର ରୂପକ ଜୀବନ ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ କରିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ମହାବୀର ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ତୁକାରାମ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ନାନକ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଅନେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଅରବିନ୍ଦ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଏମିତି କେତେ ନନ୍ଦ ତ ସବୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତମ ଭିତରେ କିଛି କିଛି ଜ୍ଞାନ ପଶିବ କି ନା? ଯଦି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ତୁମ ଭିତରେ ନ ପସନ୍ଦ, ତାହେଲେ ଶୀତ ମାଡ଼ି ବସନ୍ତା ଆହୁରି ବେଶୀ। ତୁମେ ଆକୁ ଶୁଣିଲ, ତାପରେ ଯାଇ କାଲି ଆଉ ଜଣ ସେଇ ଡକାୟତଙ୍କ ସହିତ ବସିବ, ତୁମ ଭିତରେ କମ୍ପାରିଜନ ସୃଷ୍ଟି ହବ ନା, ମୁଁ କୋଉଟା କରିବି? ଆଜି ମୋ କଥା ଶୁଣିଲ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବସିଲ, କାଲି ଯାଇକି ତାଙ୍କ କତିରେ ବସିବ, କାଲି ସଂସାର ଲୋକଙ୍କ କତିରେ ବସିବ, ପରଦିନ ତାପରେ ବିଜନେସ ଲୋକଙ୍କ କତିରେ ବସିବ। ତୁମର ସବୁ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରିତ ହବ, ତମ କମ୍ପାରିଜନ ଆସିବ ତା ଭିତରେ, ମୁଁ କଣ କରିବି, ବାସ୍ତବରେ କଣ। କିନ୍ତୁ ଚାର୍ଜ ହବ ତୁମ ବ୍ୟାଟେରୀ, ये बहुत दिन डैमेज हो आस्ते आस्ते चार्ज हम कि नहीं। आ तुम बही पढ़ले भी किसी चार्ज हो गुरुदेव बही केवल गुरुदेव बही पढ़ आ क्या बही पढ़नी कहीदे कारण भी अच्छी कहीं तुम्हें से बही पढ़ जो तुम सर्वत ज्ञान हो सारी माने आत्मारू आउ किसी अन्य जिनस ना जो तुम्हें जानी नहीं अन्य बही पढ़ कि ना से कंपारिजन हम किंतु बर्तमान तुम्हें जब सब जन बही पढ़े घाबरे जीव एटा ठीक सेटा ठीक सेटा ठीक एटा तुम मन भीतर सृष्टि हो मन द्वंद्व नहीं छिड़ा कर द्वंद्व नहीं छिड़ा कर आत्मा जब सत्य आत्मा जब ईश्वर ताले एते मूर्ति गढ़ाई ईश्वर अच्छा मंदिर अच्छी हजार हजार लोक से जाऊ किसी नथिले कहीं जानते ये सब सृष्टि कर दो भ्रांत सृष्टि कर मन भीतर तेणु प्रथम से गुरुदेव निजे कहते मो बही पढ़ मो बही पढ़ले तुम ज्ञान बही पढ़ी पार कथा भी कहते तेणु बेस्ट सल्यूशन हूँ सत्संग सबुदिन कर बही पढ़ सबुदिन गोटे अल्प चैप्टर हो बर तक पढ़ आ प्रत्येक दिन मोर अनुरोध हो गुरुदेव निर्देश जो शपथ कर तुमको सबुदिन साधन करने जमा विच्युत हुआ
सबू कर चोरी बरम कर मन ना किंतु से दिन साधन कर बुझिपारे माने से जो चोरी कर फल हुए तो साधन कटिज जदि चोरी करके तुम साधन न कल तो पूरा ग्रास होगा तापर तुम बेसी चोरी कर एठी जने चोरी करछि साधन करछि आउ जने खाली चोरी करछि साधन करनी एटा कोटा पावरफुल कोटा कंपैरिजन कल कोटा पावरफुल हो जे चोरी करछि एवं साधन करछि बुझिले चोरी ता जने मन देख करछि साधन दे मन देख दिने कटि जीव दिन आसीबो से जो खराब गुण गुरा कटि जीव बद अभ्यास कटि जीव चरस खाउछ सिगरेट पिउछ गंजा जो कौन अफिम अफिम गंजे सब बद अभ्यास साधन कर सब दिन देखिए दिने दिने से कटिज आस्ते आस्ते से कटिज आ तुम कौन साधन आरंभ कर जो दिन एगुरा छाड़देवी अरे एगुरा थाऊ सहित आरंभ कर दियो नुआ प्रोजेक्ट आरंभ कर दियो नुआ प्रोजेक्ट से ऑटोमेटिक कटिज तेणु गुरु से चारोटी जिन शपथ कर जे मुझे जोग क्या देखेबी ना ये जोगर देखी से किए कौन खराब कहे एवं तुमको हारासमेंट करदे आउ जो गुप्त जिनसा नष्ट हो बेकार हो तुम्हें जोग शिखीच तुम गाँव में आस कह समझ शिखेदेवी स्कूल पिला शिखेदब तुम बापा माँ को शिखेदब तुम भाई बंधु कृष्ण तो शत्रु सब शिखीगले तुमको क्रिटिसाइज कर कौन बुझे कारण किसी आवश्यकता गुड़ा ना जार आवश्यकता अच्छे से ग्रहण कर मूल्यवान हम जड़े पानी शोष जगह पा भी अच्छे पीदेव के स्वर्गीय सुख लगे जन को पा पीवार मानने शोष ना से पीब तुम्हें देल से ग्लास सेपटे फोपाड़ दब नहीं तेणु से जार आवश्यकता अच्छे ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक शिक्षा कर आवश्यकतार कथा ना बेकार बेकार ट्रेन में जड़े पानी बिक्री कर छोट पिलाटा कह बटल 25 पैसा बटल 25 पैसा जड़े मारवाड़ी लोक से डोर पाखे झरका पाखे डाकिला से पाखे आसला ये मारवाड़ी लोक कह 15 पैसा नबू से पिला हसिक पड़ेगा अर्थ कौन बुझे ताने पिला जानिला मु तो 25 पैसा कही तार किसी मूल्य ना ना 25 पैसा किसी मूल्य अच्छी माने जिते 25 पैसा चलुला भी चलुनि कि चलुनि कि चलुनि 25 पैसा चलुनि चलुनि एना 50 पैसा चलु ना ना हाँ जिते 25 पैसा थिला जिते बीड़ी कोठा 25 पैसा मूल्यवान थे कि नहीं बीड़ी कोठाटा 25 पैसा थिला आम देखी पिला बेले अब ये किसी दिन है 25 पैसा जाइए 10 वर्ष तले तेणु से कहे 25 पैसार मूल्य किसी नुहे देखिए गले 25 पैसार मूल्य तार पानी पीवार आवश्यकता अच्छे जदि से 25 पैसा कहला से कही था पानी दे पीबी 25 पैसा दे था से जाता तेणु पिला भावी तार पानी पीवार आवश्यकता ना तेणु से कह 15 पैसा नहीं जार आवश्यकता अच्छे शोष हो 25 पैसा कथा चिंता कर देदेव कह पानी दे पीला पैसा दे था किंतु आर आवश्यकता बिल्कुल ना पानी पीवार तेणु सी बार्गेनिंग कर 15 पैसा नबू ये ऑटोमेटिक हस पड़ेगा ताने ये भाविला आर आवश्यकता बिल्कुल ना सेमती जार जोगर आवश्यकता अच्छी जोग शिखे जार उत्कंठा अच्छी जार उत्कंठा अच्छी से शिखि पार पैसा सहित तुलना कर जार आवश्यकता अच्छी जोग कर पैसा सहित तुलना कले से साधन कर ये तो टाइम पाखापाखि हो गलानी
ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି ଆ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ କାର? ବନ୍ଦ କରିବା ନହେଲେ।